Assalamu alaikum an ka foli bɛ maliyɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛn bɛ kan filɛ Bamada kɔnɔna na ka taa Mali kɔnɔ ka taga Mali kɔkan a denkɛ n'a balimakɛ de don Dawuda Keyita bi an wulila ka na se an ka kunnafoni kɛnɛ kan n'o ye su kibaru ye an y'o fɔ ɲɛna an tɛ sɛgɛn wulikajɔ la ka kunnafoni ɲini ka di maliyɛn den kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an sigi o sigi an bɛ maa wele ka na an ka plateau kan maa minnu bɛ yen u da don jamana ko la u b'a walawala ka ɲa wa di faamuyali cogo la fɛnɛ a b'a faamuya ni faamuyali cogo min ye maa min b'an bolokɔrɔ yan ale nin t'ale siɲɛ fɔlɔ ka na an ka plateau kan aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a ye wulikajɔ caman kɛ M5 kɔnɔna la a n'a ye wulikajɔ caman kɛ fasoko in yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye Amara Sile an bɛ foli bila la fɔlɔ yan'an ka don babu kɔnɔ Amara i ni ɲɔgɔn kuma nba Dawu an bɛ i fo mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen bɛ an na Bamada.net la an bɛ u bɛɛ fo ka ɲini u fɛ u ka partager u ka émission partager bi révélation baden bɛna kɛ. D'accord, merci Amara. Maliyɛnw a yɛrɛ y'a fɔ an na cogo min na an b'a deli aw fɛnɛ fɛ a ye émission a y'a partager kibaruya ɲuman a ka se k'u lasabati ka di an limanaw fɛnɛ ma a y'an suivi an ka page Facebook sanfɛ an ka chaîne YouTube kibaruyaw bɛ sɔrɔ o bɛɛ kan an ka chaîne TikTok bɛɛ lajɛlen bɛ yen an bɛ don min na komi bi kibaruyaw bɛ sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen sanfɛ an bɛ boli joona joona an bɛ don kibaruyaw kɔnɔna la ka walawalali d'aw ma an bɛ don min na komi bi jamana kɔnɔ yan nɔ an bɛ don min na kibaruya caman de bɛra semaine in kɔnɔna la ko caman bɛ yen an bɛ n'an da don a la ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye Amara ye a b'a dɔn wa a bɛ se ka walawala aw ye Amara an bɛ boli joona joona an bɛ don n'o ye Wagner ko kuma min bɛ yen n'a duruntulen bɛ fan bɛɛ fɛ ni m'a fili ko kunun o yɔrɔ dɔrɔn ko avion dɔ bɔra an ka aéroport la o ye Irisiw ta ye dɔw yɛrɛ ko Wagner ka avion de don Amara e yɛrɛ hakilina ye mun de ye Wagner ka nali ko in na Mali la. Dawu i ka nin kɔrɔfɔ in a diyara an ye a bɛnna ma Dawu problème ye fɛn dɔ de ye il faut que diɲɛ mɔgɔ k'a faamu ko le Mali est un état souverain un état souverain n'i y'a ta k'a lajɛ kɔrɔ fila b'a la souveraineté bɛ manifester ni kɔrɔ fila ye kɔrɔ fɔlɔ o ye armée ka fanga ka boli est-ce que i y'a faamu jamana fantan naani bɛɛ la souveraineté kɔrɔ filanan ye mun de ye i ka capacité état ka capacité ka contrat kɛ ani jamana wɛrɛw cɛ ka sɔrɔ mɔgɔ da ma don a la ka sɔrɔ a tɛ mɔgɔ ka mara kɔnɔ yɔrɔ o souveraineté filanan ye n'a fɔra ko nous sommes un état souverain o b'a yira k'a fɔ ko Mali tɛ jamana ka mara kɔnɔ Mali bɛ se k'i bolonɔ bɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye a diya ka contrat signer ni o ye mɔgɔ o mɔgɔ ye a diya a bɛ se k'i bolonɔ labɔ o nɔfɛ o tigi kana lakana sabati a ka jamana kɔnɔna la Dawu Wagner ko a kuma cayara mun ye a kuma caya parce que n'i y'a ta k'a lajɛ anw bɛ san 8 bɔ voire san 9 lakana tɛ Mali la malidenw tɛ ka lafiya u y'an nɛgɛn ko opération dɔ ko opération Serval ko n'o nana ko ye djihadiste ko bannen ko yanni diɲɛ wuli cɛ an tɛ djihadistes ye an nana ka na ye o opération an y'an to kalo damadɔ la an nana an yɛrɛ sɔrɔ san caman na u y'o transformé ka kɛ opération Barkhane opération Barkhane o fɛnɛ nana ko kɔrɔ ye ko ka taa terroristes ka t'u ɲini fo cɛncɛn fuga sanfɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ est-ce que i y'a faamu ka terroristes k'u bunte n'a ma ɲɛ ko o baara tɛ ka kɛ o baara kɛra sababu ye tellement que a baara tɛ ka kɛ ka insécurité ɲɔɲa nord de kun don insécurité de tilala ka déplacer Dawu ka na fo yɔrɔ jumɛn a nana fo centre kɔnɔna la ani nord tɛ ani centre tɛ mais est-ce que nin tɛ jamana tilatɔla ye an sigilen ɲɛna jamana bɛ ka morceler an kun b'a la ko nord o bɛ ka tilan an bɛ ka na centre a tɔ bɛ to Bamako ye ni Ala ma jan kɛ donc o de senfɛ o insécurité in taara ni président dɔ ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye an ka transition mɔgɔ minnu nana olu
daminɛ la ko kun tagabolo ma ɲi mais u y'u ressaisi fili man jugu mais n tɛ segin kɔ o de ka jugu donc olu y'u ressaisi u ye problème diagnostiqué u y'a ye problème in ko fila dɔrɔn don u ye problème sɔrɔ u y'a solutionné ka problème ka a sɔrɔ problème ye mun de u nana ka n'a ye partenaire minnu bɛ ka u dɛmɛ lutte kɔnɔ u y'a ye ka partenaire ninnu u ka dɛmɛ c'est pas sincère u ka dɛmɛ c'est pas crédible munna daw e bɛ se k'a faamu e bɛ ka mɔgɔ former e bɛ ka former san joli kɛlɛ la daw e mɔgɔ min bɛ ka former e t'i ka kɛlɛkɛminɛn feere a ma e ka équipement e t'o d'a ma e b'u former e ka matériel dan dilen a ma gilet pare-balles ou bien 4x4 simple tuma bɛɛ i b'a ye Union européenne ko France n'i y'a mɛn ko y'an ka armée équipée Mali kelen tɛ dɛ Niger ala kama t'a la ye n'i ye hélicoptère y'a la i ka tigɛ n na i tɛ hélicoptère ye a la i tɛ blindé a la u ka arme dan gilet pare-balles ou bien k'an ka pompiers ka olu équipé ou bien ka na 4x4 gansan di an ma alors que ni dun ye Mali kɛlɛ in la ye o jɔda ka dɔgɔ a la donc o bɛ ka an former sécurité tɛ ka na lakana tɛ ka na anw ka mɔgɔw nana u y'a ye k'a fɔ ni san 8 kɛlɛ saraka t'a la il faut changer de partenaire il faut changer de partenaire donc au changement de partenaire in de o de senfɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw u commencera ka piste bɛɛ exploiter piste dɔ bɛ yen u hakili taara mun de la fɔlɔ o ye Russie ye n'i y'a ta k'a lajɛ Mali min ye kabako ye n bɛ ka kabako de f'i ye anw ni France bɛ bolo di ɲɔgɔn ma la ɲɔgɔn bolo mais Mali armement 80-90% bɛɛ bɛ bɔ Russie e bɛ se k'o faamu cogo di tiɲɛ yɛrɛ la e bɛ ka anw former e tɛ marifa feere anw ma anw ka marifa bɛ bɔ jamana wɛrɛ de an ka marifa bɛ bɔ jamana min na mun na an t'an gɛrɛ o tigi la tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ o ka Anto Modibo Keita ka temps na mun na Mali armée tun ye référencé parce qu'on travaille avec les Russes et Musa ka temps na bɛɛ ko ko molobaliya ma kɛ Mali la Mali armée bɛɛ ko ko jɔnmaya ma k'an na k'an tun bɛ victoire remporter ka sababu kɛ Musa ni Russiw tun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo migiw tun b'an bolo hélicoptères tun b'an bolo donc o de senfɛ daw anw ka transition mɔgɔw y'a ye an ka lajɛ pourquoi pas an tɛ segin o partenaire ma parce que an tɔɔrɔla a yirala n na a donna an kun na terrorisme san 1 t'a kɛlɛ san 2 t'a kɛlɛ san 10 t'a kɛlɛ terrorisme yɛrɛ bɛ kɛlɛ san min na i b'a dɔn k'a san ma fɔ an yan u ko k'a bɛ kɛ de dans la durée pendant que a bɛ kɛ dans la durée a bɛ k'an ka sanu bɔ a bɛ k'an ka sanu exploiter a bɛ k'an ka jamana tila ani groupe armé bɛ baara la aw ko terrorisme k'a tɛ se ka kɛlɛ ni durée tɛ n'an ma mɛn kɛlɛ la k'a bɛ kɛlɛ dɔɔni de Russie dun ye prévu yira diɲɛ bɛɛ la Syrie terroristes tun bɛ ɲini ka Bachar al-Assad minɛ i yɛrɛ b'a kalama Russie nana en 3 mois u ye terrorisme ko ban en 3 mois u ye rébellion ko ban e bɛ se k'o faamu cogo di aw ko kɛlɛ min tɛ se ka kɛ san 10 san 20 a san yɛrɛ ma dɔn Russie ye prévu kɛ est-ce que i y'a faamu Russie kɛlen ka prévu kɛ en 3 mois Syrie u ye terrorisme kɛlɛ ban i m'a ye o de kɛlen mɔgɔw bɛ ka commencer ka sɔn Russie ye ni kun ye OTAN ta k'a lajɛ Turquie kun ye OTAN ka allié de ye Turquie kun bɛ OTAN kɔnɔna la OTAN France b'a la États-Unis b'a la mais a ɲɛmɔgɔba ye États-Unis mais France ninnu bɛɛ b'o kɔnɔ i b'a dɔn Turquie commencera ka bɔ OTAN kɔnɔ k'i yɛrɛ kalifa Russie ma Centrafrique yɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ rébellion anti-Balaka e kun tulo t'o la e m'a mɛn k'u ye ɲɔgɔn faga ka muru don ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn sogo tigɛ a bɛɛ kɛra ka France sigilen to mais i y'a mɛn ko Russiw nana Centrafrique notamment Wagner nana est-ce que e bɛ k'a mɛn ko rébellion bɛ ka kɛɲɛ kɛ rébellion diminuera u tununa u bolilen don armée centrafricaine bɛ ka progrès kɛ o de la Mali an ka transition notamment le colonel Sadio Camara Choguel ka se Assimi ma u ma dɔwɛrɛ kɛ o u ma kabako ko kɛ o u kariyara dɔrɔn k'u tilen Russie ma donc u y'u tilen Russie ma donc o collaboration kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ société privée de sécurité bɛ Russie bolo a société ninnu an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni tɔgɔ tiɲɛ tɛ u y'u ka prévu kɛ n bɛ min f'i ye daw Wagner utilisera Syrie u ye kabakow de lamaga u ye prévu de jira avec les soldats russes olu de kɛra sababu ye kɛlɛ banna Wagner utiliselen bɛ Libye a kɛra sababu ye Russie ka position renforcelen bɛ Libye u bɛ nkalon de tigɛ Wagner tɛ est-ce que i y'a faamu Wagner tɛ exaction kɛ a tɛ bin muso kan
i ye min fɔ a ye ale b'o baara de exécuter. Wagner mɔgɔw janfanciw tɛ dɛ, n'olu nana k'u ni e bɛ baara kɛ, k'u ni rebelles bɛ baara kɛ, n'u terroristes bɛ baara kɛ, olu t'o dɔn dɛ. Ni nana n'i ko k'a ye dan o bɛ dan, n'i ko k'a ye nin éliminer u b'o éliminer k'o bɔ baara la. O de ye Wagner ta ye. U bɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ mun na? Parce que Faransi malotɔla de don. Faransi y'a don anw bɛɛ kunna. Ne yɛrɛ ni transition in tɛ, ne yɛrɛ fana tun b'a logique kɔnɔ koyi. Ni transition tɛ, est-ce qu'il y'a faamu? Ni transition tɛ, u tun y'a don an bɛɛ kunna ko kɛlɛ in tɛ se ka gagner 15 ans 20 ans. Anw yɛrɛ jɔrɔ la n ko Afghanistan u taara don an kunna terrorisme tɛ se ka kɛlɛ. Wagner y'i ka preuve kɛ 3 mois u ye rébellion ko ni terrorisme ko ban Russie. U y'a ban, u ye rébellion ko ban Centrafrique. Faransi ɲɛ b'a la Wagner nalen Mali la, olu tun ye nkalon min tigɛ nkalon min na kɔrɔdɔn. Mali kɛlɛ ni Ala ma jan kɛ kalo 2 kɛlɛ in bɛ sɔn ka ban. I yɛrɛ ɲɛ bɛ armée bɛ ka offensive kɛ comme an bɛna tila ka na an da don o la n t'a anticiper. Donc u ɲɛ bɔ o min na ni Wagner nana olu ye nkalon min tigɛ pendant 8 ans nkalon in bɛna kɔrɔdɔn. Faransi opinion bɛna tigɛ Faransi dirigeants na, o de la u bɛ ka Wagner ko ka kuma caya. Donc an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Wagner ko ne bɛ se k'a fɔ bi ne tɔ dara la ko tiɲɛ don daw. Donc Wagner bɛ Mali la. Wagner bɛ Mali la. Munna aw bɛ Mali la n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi bɛ ka acharnement min kɛ sisan Wagner ko la kana douter yɛrɛ u bɛ Mali kɔnɔ. Est-ce qu'il y'a faamu? Union européenne a taara olu su ka u bila est-ce qu'il y'a faamu Mali la. A ma d'aw ma ka CEDEAO su k'u bila Mali la. CEDEAO n'i y'a ta k'a lajɛ o Ala kama dɔrɔn a preuve da i ɲɛkɔrɔ a sigilen bɛ tɔn in sigilen bɛ sɔrɔ de kama. Tɔn in n'i y'a ta k'a lajɛ a b'i da don coup d'état la de a ka protocole additionnel dɔ de kumana o kan sinon o t'a ka sira ye. Est-ce qu'il y'a faamu? Mais e delila ka CEDEAO ye kabiri Ala k'i dan ka organisation dɔ ye kabiri Ala k'i dan o organisation o k'i kanto est-ce qu'il y'a faamu ko jamana dɔ kana contrat signé ni dɔ ye pour que k'a ka sécurité k'o renforcer pour la première fois ne k'a ye organisation k'a fɔ ko n tɛ jɛn n'a ye ko i ka contrat signé ni mɔgɔ dɔ ye o tigi bɛna ka na i dɛmɛ i ka sécurité renforcer la a bɛ fɔ o de ma ko l'ingérence. Ingérence o b'a jira ko nous ne sommes pas dans un état souverain. Ni dun ye CEDEAO texte ta k'a lajɛ i mana organisation fɛn fɛn lajɛ o ni CEDEAO a bɛɛ i b'a sɔrɔ jamana b'i ka souveraineté fitinin dɔrɔn a bɛ fitinin de kalifa u ma. O fitinin i b'a sɔrɔ a b'a fɔ a ye kuma an ka sɔrɔ kan ou bien ni CEDEAO don sa a b'a fɔ a ye kuma sɔrɔ kan ni Union africaine don farafinna a bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na a ye kuma o kan ni ONU ninnu don diɲɛ bɛɛ sariya minnu fɛnna pour que i ka se k'i tɛgɛ bila o sariyaw la mais en aucun moment taa nin convention ninnu bɛɛ ta i k'a lajɛ a sariya sɛbɛnnen tɛ k'u b'i interdit k'i kana contrat signé ni jamana dɔ ye. Mais min yɛrɛ ye problème ba ne yɛrɛ ma se ka min yɛrɛ faamu. Oui. Et an y'a ye bɛɛ ɲɛna nɔ Wagner mɔgɔw taara Centrafrique. Mankan ma ko la fɛn ma ko la u t'u ka baara kɛ u seginna yen. Mais a fɔra k'a bɛna Mali la ni jamana in bɛɛ wulila Mali kɔnɔ ne ma se k'o de faamu quoi. Même an y'a ta hali o kelen fana la tuguni jamana dɔw ye coup d'état kɛ sanction ma ta o kama foyi ma fɔ an bɛ se k'o yɛrɛ dɔw féliciter la mais Mali coup d'état fana kɛ o tuma Mali jamana sugu jumɛn n'u bɛ Mali kɛlɛ a bɛɛ la. Parce que problème ye min ye Faransi bɛna i b'a dɔn Malidenw ɲɛ yɛlɛnna de an tun bɛ sunɔgɔ de la pendant très longtemps an ɲɛ yɛlɛnna an y'a dɔn sisan nin transition in de kɔnɔ Malidenw bɔra a kalama an ka génération ko Faransi bɛ ka an piller Faransi bɛ ka an ka sanu bɔ an y'o ɲɛyɛlɛ min kɛ dɛ anw bɛna kɛ sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛw de da don est-ce qu'il y'a faamu Mali turu la an bɛna kɛ sababu ye Russie da bɛna don Mali turu la Faransi b'a dɔn ale kɛlen tun bɛ ka ressource in piller ni Russie da nana don a la diyagoya a ka intérêt a bɛ dɔgɔya donc a bɛ ka siran o de ye ni Russie da dun donna a la non seulement ale ka intérêt a tɛna dan dɔgɔyali ma dɛ a ka intérêt o y'a bannen de parce que Maliden bɛna ban Faransi la de sentiment anti français min bɛ ka monter o bɛna kɛ sababu ye Maliden yɛrɛ bɛ ban Faransi fɛ ko bɛɛ la u b'a fɔ k'u ka minɛn cɛ donc n'u ka minɛn cɛ Mali uranium Faransi bɛna perdu a la Mali sanu Faransi bɛna perdu a la hali n y'a mɛn k'u kɛra n t'a dɔn troisième détenteur des réserves d'or mondial k'u kɛra o fana ye e tɛ sanu tɛ bɔ e ka jamana kɔnɔ e bɛ se ka taa sanu mara cogo jumɛn na donc u ɲɛ bɛ min na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an t'o nkalon fana tigɛ dɛ bɛɛ b'i ka intérêt de ɲini Russie b'a ka intérêt ɲini mais intérêt ɲini cogo tɛ kelen Russie mana na sisan an bɛ ko kɛ 50 Russie bɛ ko kɛ 50-50 Mali b'a jira an bɛ nin k'i ye u fana b'a jira an fana bɛ nin kɛ aw ye mais Russie ka avantage ye mun ye
e de la k'a mɛn ko Russie taara yɔrɔ jumɛn k'i y'a ni a taara jamana dɔ dɛmɛ ko o jamana rebelle k'a ni olu bɛ kuma la ou bien k'a ni olu bɛ jɛ ko ka opération dɔ kɛ est ce que i y'a ye u taalen Bachar al-Assad fɛ Syrie est ce que e y'a mɛn une seconde k'u ni Bachar ka rebelle fɛnɛ sigira ka kuma wa u t'olu dɔn est ce que i y'a faamu o bɛ Bachar kelen de dɔn u taara Centrafrique est ce que e de la k'a mɛn ko Russie ni u ka anti balaka ou bien rebelle wɛrɛ sigira ka kuma wa ni Russie taara Russie mana na Mali kɔnɔ n'u bɛ baara la u tɛ sema dɔn u tɛ sema dɔn u tɛ a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ Ansardine dɔn u tɛ u ka groupe terroriste tɔ ninnu Amadou Koufa ka groupe ni fɛnw ninnu tɛ nin si dɔn u bɛ min dɔn Maliw bila baara min na ni Mali ko k'a ye Yad éliminer u b'u tilen ka Yad bɔ baara la ni Mali ko a ye Amadou Koufa bɔ baara la Amadou Koufa ni Ala ma jan k'a tɛ si nin na Russie bɛ baara kɛ ten de en même temps Russie ka fɛn na a bɛ 50 ta est-ce que i y'a faamu a bɛ 50 ta e yɛrɛ fɛnɛ bɛ 50 ta o de ye Russie ka coopération ye mais France bɛ na contrat minnu b'a n'u cɛ sanu ninnu na a bɛɛ la i b'a sɔrɔ 30% o de ye Mali ta ye a tɔ bɛɛ ye tubabu ninnu ta ye pétrole ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ France ɲɛ bɛ olu la parce que pétrole kan ka bɔ Mali kɔnɔna la yanni ATT bɛ taa ATT kun y'a jira ko forage fɔlɔ ninnu tun bɛna daminɛ kɛlɛ in fanba sɔrɔla o de fɛ o est-ce que vous voyez donc France tɛ fɛ Mali pétrole bɔli ale da ka bɔ o la ni Russie dun tora ka na sanubɔ compétence bɛ Russie la pétrole bɔli compétence bɛ Russie la uranium bɛ Mali la n'i y'a mɛn ko arme nucléaire n'a bɛ dilan ni uranium de ye o uranium bɛ Mali la Russie filɛ nin arme nucléaire min bɛ a bolo bombe nucléaire min bɛ Russie bolo a tɛ diɲɛ jamana si bolo n'o bɔra yen États-Unis bɛ na en même temps arme nucléaire nafa fanba yɛrɛ ye mun de ye diɲɛ kɔnɔ pour que ka courant sɔrɔ nɔgɔya la ka courant sɔrɔ fu la 0 franc o fɛnɛ bɛ kɛ ni uranium de centrale nucléaire ninnu a bɛɛ bɛ dilan ni uranium de ye Russie n'a ye Russie diya u bɛ se ka Mali dɛmɛ ka centrale nucléaire bila yan donc n'o kɛra usine ba ni entreprise baw a bɛ se ka installer Mali la o la an ka courant bɛ se ka supporter donc Russie mana o sɔrɔ o ye marché dɔ de dayɛlɛlen en même temps France bɛ ka siran mun de tuguni ani États-Unis i b'a dɔn o siran mun a jɔrɔ i b'a kalama k'a bɛ justifier yɔrɔ caman na la Russie est une puissance militaire nɔgɔ t'a la est-ce que vous voyez ni États-Unis bɛɛ bɛ taa degré kelen na Ala kelen de b'a dɔn min bɛ min ye mais États-Unis bɛ Russie ɲɛ yɔrɔ min na économiquement États-Unis ka économie bɛ se ka guerre supporter ka tɛmɛ Russie kan la Russie est faible économiquement Russie ka o faiblesse Russie bɛ se k'o retard ta n'a nana Mali la o ni Russie nana Mali la a bɛ se ka tɛmɛ États-Unis na parce que a mago bɛ matière première minnu na sanu nɛgɛ nin bɛɛ bɛ Mali la uranium jama pétrole a mago bɛ nin fɛn minnu na ninnu bɛɛ bɛ Mali la est-ce que Russie t'a ka retard yɛrɛ fɛ ni France jɔrɔla automatiquement États-Unis bɛ jɔrɔ ni États-Unis jɔrɔla automatiquement Union européenne bɛ jɔrɔ n bɛ ka analyse min f'i ye Dawu a tɛ wuli ni Union européenne jɔrɔla o bɛ na mun de ye o bɛ na ye c'est une menace parce que Europe ni Russie bɛ ɲɔgɔn na halisa hali Ukraine dossier la u bɛ ɲɔgɔn na Union européenne jɔn de b'olu protéger ça c'est les États-Unis donc ni u ni Union France bɛ ɲɔgɔn na u ni Union européenne bɛ ɲɔgɔn na u ni Amérique bɛ ɲɔgɔn na donc ninnu bɛna ye ko Mali bɛna ale Russie de renforcer fɛn min tun bɛ Russie jɛ n'o ye le poids économique u bɛna ye k'u bɛna o sɔrɔ Mali la wa o dɔrɔn tɛ tuguni dɛ Dawu au-delà du Mali u bɛna Sahel bɛɛ de perdu parce que ni Mali ta ɲana Burkinaba saraka t'a la quoi Marc Christian Kabore soit a bɛ taa ou bien Burkina population b'a fɔ k'a k'i bolo di Russie ma Niger Bazoum a b'i bolo di Russie ma ou bien population bɛ wuli k'a gɛn hali Alassane Dramane Ouattara il pourra pas résister a tɛ se ka résister Dawu Ivoire population bɛ wuli k'a bolo di Russie ma donc n'olu bɛɛ y'u bolo di Russie ma a bɛ k'olu ka jama n'u ka fɛnw exploiter wallahi u b'u ka retard économique refait France ni Union européenne kan donc n'olu refait cɛ diɲɛ tɛ diya o la dɛ parce que u tun ye carte géographique min kɛ carte géographique parce que n'i y'a ta k'a lajɛ après la deuxième guerre mondiale diɲɛ kun tilala o b'a jira k'a fɔ diɲɛ tilali min kɛra yɛlɛma de bɛna don o tilali cogo la sisan ni yɛlɛma dun donna o tilali cogo la mɔgɔ si tɛ o conséquence dɔn longtemps n'i y'a ye URSS cira mun ye URSS ci la course aux armements pendant que États-Unis n'est autant sigi o est-ce qu'il y a faamu u ye autant sigi pour contrer l'URSS o de ye actuellement o cilen de kɛra Russie ye
États-Unis ale ni OTAN kun bɛ ka se ka taa u bɛ ka armement produit mais Russie kun bɛ ka armement produit a ka problème nana kɛ mun ye jamana fɛn fɛn kun bɛ URSS kɔnɔna la olu nana ye kɔngɔ bɛ olu la ninnu bɛ maramafɛnko dilan na n'i y'a mɛn ko nin ye arme atomique nin dilan sini i b'a mɛn ko nin fɛnɛ o ɲɔgɔnna dilan i b'a mɛn ko nin ye nin avion dilan i b'a mɛn sini fɛnɛ nin donc olu nana ka na ye Russie bɛ ka olu entraîner kɔngɔ bɛ ɲini k'u faga u nana ka na fɔ ko tiɲɛ la k'u k'u sen bɔ course aux armements in na olu sen t'a la o de kɛra sababu ye URSS cira parce que wariko gɛlɛya tun bɛ u la ni Russie nana ka na o compenser Mali kɔnɔna la Sahel kɔnɔna la ka Sahel sɔrɔ ni Russie ye Sahel sɔrɔ wallahi menace do France ma menace do États-Unis ma parce que u bɛ se ka o nafolo caman sɔrɔ tuguni k'a don u ka défense la plus nafolo bɛ don défense la plus savants bɛ sigi laboratoire la u bɛ dagabana armes inventer u bɛ dagabana armes créer ni Ala ma jan kɛ non u bɛ États-Unis bila vie quoi. Oui. Non, c'est Meninga. Malon, I a Boraka, on you the phone. I mean, more Willikan and Platuka, Mamun be a Walla Yara from Yatuna, Boraka analysis Munike, Malon, at Meninga. Mamara, I'm a Fakadon. Wagner and Nali Marilla. Oui. I'm not correct men, I say Marina. Passy, you know, Erevan Boraka, Dofo, a Cookman, challenge what Francifene Mado, Fenesi, sanction Bri, go for Sidoga, Era Blue, Ni Vagner and Malam, correct Mesra. Ok, ni ko an ka analyser ni ko Wagner nana Mali la a bɛ se ka kɔlɔlɔ minnu lase an ma c'est à dire kɔlɔlɔw don mais malidenw kana siran mais analyse la diyagoya an bɛ an da don a kɔlɔlɔw la o tɛ dɔwɛrɛ ye diyagoya France bɛ n'i yɛrɛ minɛ a bɛ i yɛrɛ minɛ mais n bɛ kelen fɔ a ye France b'i yɛrɛ minɛ Union européenne bɛ se k'i yɛrɛ minɛ est ce que i y'a faamu France b'i yɛrɛ minɛ Union européenne bɛ se k'i yɛrɛ minɛ i b'a ye États-Unis u b'u yɛrɛ minɛ u bɛ dɔɔnin bɔ u bɛ aide minnu kɛ an ye u bɛ dɔɔnin bɔ o la. O b'a yira an kana compter Banque mondiale ka dɛmɛ kan est-ce que i y'a faamu o de un o bɛ robinet fermé an kana compter CEDEAO an kana fɔ CEDEAO bɛɛ quoi parce que bɛɛ tɛ quoi CEDEAO jamana dɔw ka dɛmɛ kan quoi voilà exactement ani MINUSMA la u b'a essayer k'u bɛ MINUSMA déséquilibrer parce que MINUSMA fanba i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ nana France ka canal de la a fanba 80% effectif a bɛɛ nana France ka canal de la donc o ye sanction olu bɛ se ka kɛ a conséquence dɔw ye économiquement nin b'a yira k'a fɔ Mali kan ka i labɛn donc o labɛn na fɛnɛ n bɛ mɔgɔw hakili sigi labɛnw sabatira i b'a kalama transition in bɛ baara la dɛ labɛnw sabatira mun na i b'a dɔn mun na n b'a a fɔlɔ yira i la yɔrɔ i y'a ye Choguel n'a ka sortie bɛɛ la i bɛ bugu traditionnel dɔ y'a la nin ye ka mɔgɔw conscience préparer de dɔɔni malidenw nin ye ka aw conscience de préparer a ka commencer fɛn minnu bɛ an fɛ yan a ka o consommer kɔrɔ de bɛ ko in na donc a ye commencer a k'a kɔrɔ faamu parce que i tɛ se ka k'i yɛrɛma hɔrɔn ye tant que i yɛrɛ ka fɛnw i tɛ valeur don olu la n'i bɛ ka an yɛrɛ ka fɛnw consommer o wari bɛ don an kun directement an ka wari a tɛ bɔ daw o ye de un de deux a sanction ninnu an bɛ k'an labɛn a kama a tɛ fɛn kana mun na i m'a ye produit damadɔw bɛ yen u ko k'olu importation k'an kana bɔ ni olu ye disons o exportation k'olu kana bɔ malo b'o la riz b'o la sorgho b'o la mil b'o la fonio ninnu b'o la ko olu kana bɔ k'u ka to Mali la ko dun ka fa de ka sabati fɔlɔ nin transition ye baara ninnu ye baarakɛlaw yɛrɛ u bɛ k'a bɛɛ de préparer donc aw kana siran u bɛ k'a bɛɛ préparer en même temps u bɛ k'a préparer mun na hali n'a ni ninnu kɛlɛla i m'a ye ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop a taalen Russie fɛ yen daw mɔgɔw hakili la ko armement ko o dɔrɔn tɛ o a y'a jira ko énergie solaire k'u bɛ fɛɛrɛ kɛ Russie techniciens kana o baara fɛnɛ kɛ yan donc ni Russie sɔnna ka na énergie solaire k'a baara kɛ yan n bɛ kuma dɔ fɔ a ye i bɛ sɔn ka clim utiliser fo ka taa kalo bɛɛ sa i ka facture tɛ tɛmɛ 2000 kan est-ce que i y'a faamu donc olu bɛɛ ye jigisigi ko ye u ko agriculture donc u ye terrain préparé de ko Russie k'an dɛmɛ agriculture o kɔrɔ ye kɔngɔ tɛna an sɛgɛn terrain dugukoloba de bɛ Mali kɔnɔ Russie dun bɛ tracteurs dilan u bɛ se ka an dɛmɛ en même temps i b'a kalama ko Russie de bɛ Europe fan caman fourni tomati carotte chou pomme ni fɛn baden na donc ni Russie nana an dɛmɛ o la an ka o production tɔ bɛ accroître kɔngɔ tɛ malidenw sɛgɛn en même temps tuguni u ye terrain préparé mun na tuguni pour que sanction kana sɔrɔ ni Wagner nana donc o ye la politique de l'industrialisation chemin de fer u bɛ fɛ ka lawuli ICOMA
o bɛ fɛ ka a lawuli est-ce que vous voyez a tɔgɔ Komanave o bɛ fɛ ka a lawuli usine de transformation de déchets k'an ka ɲama yɛlɛma sur place nɔgɔ kana Bamakɔ tɔɔrɔ nɔgɔ kana malidenw tɔɔrɔ a ka tila ka kɛ sababu ye plus de 1000 personnes ɲɔgɔn olu bɛɛ ka ta baara la nin bɛɛ b'a yira k'an sigilen bɛ ni sanction ninnu prépareli ye est-ce que i y'a faamu donc hali n'u y'u yɛrɛ minɛ ka robinet fermer an ye mesure minnu ta an bɛ se o mesure ninnu m'an permettre Mali mago tɛ jɔ mɔgɔ la wa RISI bɛ an dɛmɛ tuguni sur le plan financier ka wariw juru don an na ani ninnu mana nin coopération kɛ ka nin baara kɛ wallahi anw yɛrɛ bɛ CEDEAO jamanaw servir yan CEDEAO jamanaw i bɛna ye k'a fɔ u yɛrɛ ka sɔrɔ bɛna gulon an na u yɛrɛ bɛna les dépend an na est-ce que i y'a faamu donc Wagner u ka nali an kana siran propagande de don an kana siran a conséquence n'u nana conséquence kisɛ kelen tɛ a la an ka transition ye conséquence fɛn fɛn bɛ se ka wolo a la u sigilen don a bɛɛ kan u bɛ k'a bɛɛ labɛn wa an bɛ kelen f'i ye France bɛ tapage de la e hakili la ko France bɛ taa a tɛ taa wallahi u tɛ taa mi hakili la jigin kɔrɔ kunun kɔrɔ France ministre des affaires étrangères n'o ye Gérard Araud Kouani ma fili ale ye tweet dɔ kɛ a ka page kan ko Mali y'a ka choix kɛ ka ban ko militaire minnu bɛ fanga la k'u y'u ka choix kɛ ka ban ko donc ko nafa foyi tɛ France la bilen Mali kɔnɔ k'u ka taa donc o sɔrɔ duguma a ye communiqué bila communiqué fɛnɛ kɔnɔna la n ma fili 10 pays européens n ma fili o de ka kumakan bɛ fɛn kɔnɔ k'a jira k'a fɔ ko Wagner nana Mali la a ma bɛn o ma bi a ma bɛn o ma sini ko bon k'u bɛ CEDEAO fɛnɛ hakili la jigin ko CEDEAO kun k'a bɛ sanction ta Mali kama k'u b'o Mali hakili la CEDEAO fɛnɛ hakili la jigin o la o sanction bere ko o fɛnɛ ta yali i bɛ mun de sɔrɔ ka fɔ o yɔrɔ kan. I b'a dɔn ko in tɔ kɛra yɛlɛ ko ye tellement que u kamana ganna u dabali banna Mali la anw de fɔ Mali de bɛna kɛ sababu ye farafinna bɛ muruti est-ce que i y'a faamu France ma o bɛ ka nin fɛn minnu fɔ ne bolo ninnu man ka kɛ sirannako ye parce que France dɛsɛlen de don est-ce que vous voyez u dɛsɛlen donc u b'u ka bagabaga laban na ne bolo ni tagali ko bɛ u kɔnɔ a bɛ le calendrier de retrait des troupes françaises o tun bɛ calendrier de bɔ fɔlɔ n'u bɛ fɛ k'an bagabaga sinon cɛ an ja jɔra bagabaga ɲɛ ten sa dɛ n'u tun ye calendrier bɔ sisan an tɛ siran sa dɛ mais an b'a dɔn ko ja k'u b'u sɛbɛla dɔɔni ni hakili b'a la o u ye bagabaga minnu kɛ an b'a dɔɔni citer pour que ka mɔgɔw hakili jigin ni hakili b'a la Assimi nalen fanga la ko c'est inacceptable ko c'est la fin de l'opération Barkhane est-ce que vous voyez u ma tila ka kuma yɛlɛma ko c'est la fin de l'opération Barkhane ko mais ko ça ne veut pas dire le retrait des troupes françaises ko la France va rester ko collaboration mais au kɔfɛ tuguni u y'a jira k'a fɔ le Mali c'est nos partenaires on va travailler avec l'armée malienne jusqu'à ce qu'il retrouve l'intégralité de son territoire. Au kuma bɛɛ o bɔra olu de da aw de ko c'est la fin de l'opération Barkhane k'a b'a ka troupes retirer o troupes retrait la o u ka troupes joli de taara an bɛ k'a ye u bɛ ka base bila mais est-ce que u bɛ ka taa est-ce que e y'a ye k'a troupes k'u rentrer la France u y'a image bɔ a k'u donna wa non mɔgɔ m'o ye fɔlɔ parce que problème ye mun de ye u bɛ bagabaga de la u b'a dɔn fɛnɛ troupes ninnu u bɛ ka yɔrɔ o yɔrɔ di ala kama tɛ dɛ parce que munna n'u bɛ a yɔrɔ ninnu na olu yɛrɛ de ka sécurité menacelen don parce que aw taara k'a bɛ mɔgɔ minnu protéger olu tɛ aw fɛ i ko ka k'u ye a tɔ bɛ kɛ ni ala ma jan kɛ n'u ko k'u bɛ taa ji san mɔgɔ tɛ ji feere u ma n'u ko k'u bɛ kuma mɔgɔ fɛ bɛɛ b'i datigɛ u la tellement que mɔgɔ diminen don face à ce sentiment anti-français ils ont été obligés de se replier donc u y'u retirer o yɔrɔ ninnu na parce que u ka ko de nege bɔra mɔgɔw la o de ye réalité ala kama tɛ dɛ parce que n'i nana diɲɛ bɛɛ bɛnn'a kan i tɛ se ka terrain gagner tant que ni population ma jɛ ni population tigɛlen don i la a tɛ renseignement d'i ma i bɛ ka baara min kɛ a t'a nafa ye mais i bɛ se ka to yen cogo jumɛn na donc u y'u retirer o de la halisa France jigi bɛ a kan u jigi b'a kan Assimi Goïta popularité min b'u la u b'a dɔn Assimi de bɛ se ka kɛ sababu ye peuple malien ka kɛ u fɛ sinon a ko k'a ka coopération tigɛ k'a bɛna troupes retirer ko vous êtes un gouvernement illégitime issu de 2 coups d'état a b'o la au même moment a b'a ka minɛn cɛ k'a bɛna président rencontrer est-ce que président bɛ sɔn o ma ça o yɛrɛ kuma in donc i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ kuma o kuma fɔ a bɛɛ ye bagabaga de ye a bɛɛ ye jeu de ye donc ni nin bagabaga kɛra u jigi b'a kan k'an ka sɔrɔdasiw bɛ siran parce que a b'u kun na quoi mais u k'an k'a faamu an ka sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ k'a faamu parce que u b'a fɔ ko tuma bɛɛ l'auteur de 2 coups d'état parce que yɔrɔ n'i ye coup d'état kɛ moralement an kana ɲɔgɔn nɛgɛ i hakili tɛ se ka sigi donc n'u tora k'o kuma chanter u b'a fɔ k'u b'an ka sɔrɔdasiw ko denmisɛnninw don k'u b'u hakili papa k'u ja lawuli quoi
donc sarasiw y'a dɔn sisan saraka t'a la u ka recours o ye population de u ka gilet pare-balles o ye population de u ka bouclier anti-missile population de don n'u y'u jigi kɛ population ye Faransi tɛ se ka foyi kɛ u la mais n'u ko u bɛ Faransi lamɛn hali une seconde ni population in tora ka tigɛ u la wallahi c'est fini pour eux donc u y'o de faamu pour le moment an bɛ u fo u b'u jigi da population kan i m'a ye o de la pour la première fois ni wagati laban chef d'état ka nin front kɛ Faransi la Faransi ko k'a bɛ na u k'a fɔ i bɛna kun jumɛn na i dan tigɛ ni nana an tɛ kuma nin sujet kan an tɛ kuma nin sujet kan Mali yɛrɛ de y'i ka condition fixée donc c'est une humiliation pour la France ne peut pas venir donc o de kɛra sababu ye Macron a y'i ka visite a y'a reporté donc hali CEDEAO yɛrɛ kan'a ye ta u bɛ ka siran o CEDEAO kɔrɔlen u tun bɛna na cogo min na u mana se yen na o la good luck kabini a natɔ sira yirala la i ni mɔgɔ si tɛ kuma i bɛ na i ni président bɛ kuma i b'i ka minɛn cɛ i bɛ taa wa a fɔra ye an bɛ kuma nin de kan taama d'u ma u ka Wagner ko kɛ donc peuple malien tun b'o de ɲinina Assimi Goïta fɛ donc a bɛ k'o baara min kɛ tant que a bɛ o la peuple malien b'a kɔ fɛn tɛ se k'a sɔrɔ a ma ɲɛ RFI France 24 la sen dɔ la u yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw y'a admit u ka analyse dɔw ko popularité min bɛ Assimi Goïta la a bɛ ka baara kɛ ni o popularité in de donc a kɛlɛ man di an bɛ wagati min kɔnɔna la donc a ka to a ka peuple lamɛn a ka to peuple kɔ ni Ala ni kira sɔnna a ka hɛrɛ bɛ o de la a bɛ tɔgɔ sɔrɔ o de la parce que au delà du Mali i b'a kalama Assimi Goïta Afrique bɛɛ de ɲɛ b'a la ni a ɲan'a bolo a bɛ ɲɛ Afrique bɛɛ de bolo n'a tiɲɛn'a bolo a bɛ farafinna bɛɛ jigi tigɛ quoi voilà. D'accord, merci beaucoup Amara Albi an bɛ continuer ni ɲininkaliw ye Maliyɛnw j'espère que a bɛ ka faamuyali sɔrɔ a ka walawalali ninnu na an y'o de fɔ aw ɲɛna wulikajɔ kɔni an tɛ sɔgɔ la ka kibaruya ɲini ka di aw ma Amara an bɛ tɛmɛ n'a ye joona joona n'an bɛ fɛ ka dɔn est ce que ni Mali yɛrɛ Wagner wele ka na an ka jamana in kɔnɔ ne ko nafa jumɛn de bɛna kɛ barikana na san o la i b'a dɔn diplomatiquement quoi Mali ye Faransi gɛn mais n'i ma hakili kɛ ka baara kɛ i t'a ye quoi u ye Faransi gɛn mun na Faransi kelen ta u ye MINUSMA gɛn e m'a ye Choguel ye kuma in fɔ ko la France nous a abandonné en plein vol ko nous n'avons pas d'autre recours que de chercher des partenaires est-ce que vous voyez ko nous n'avons pas d'autre recours que de chercher des partenaires donc o kuma bɛ mun de yira est-ce que vous voyez o kuma b'a yira k'a fɔ k'an pɛrɛlen don ka partenaire kuraw de ɲini est-ce que vous voyez donc an pɛrɛlen don partenaire kuraw kana u ka n'u bolo di Mali ma donc n'i y'a ta k'a lajɛ o ye maloya de ye Faransi ma e de y'i ka dagabana minɛnw cɛ i b'a kalama après la deuxième guerre mondiale Faransi ye ni opération min kɛ Mali la o m'a ɲɔgɔn kɛ yɔrɔ wɛrɛ la quoi u kun nana k'u b'u ka arme promotion kɛ n'o ye notamment u ka Rafale ale ni u ka hélicoptère Tigre ani Gazelle u nana k'u bɛ olu bɛɛ promotion kɛ k'a yira k'olu ye kabako minɛnw u bɛ nin bɛɛ la quoi u bɛ politique dɔ fana la k'u ka armement ninnu fana feere quoi aux yeux du monde donc n'a fɔra ko Mali aw ni nin armement ninnu bɛɛ nana ani drone ninnu opération Serval yɛrɛ n'i hakili b'a la fo France 2 émission dɔ k'a kan n'i y'a ye kɔni a bɛ k'i kɔnɔ quoi ko arabu ka film in dugu ci den kelen quoi est-ce que y'a faamu ko Faransi ka sarasiw ɲɔgɔn tɛ yen quoi ka tila ka n'a ye ko peuple malien banna o sarasiw ye ka ban o armement ye ka t'i tɛgɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma yanni nin cɛ est-ce que e tun b'a kalama ko occidentaux tun bɛ yɛlɛ Russie la de k'a tɛ se ko Russie tɛ se opération extérieure la quoi k'a se parce que Russie ka opération extérieure dɔ n'a hakili b'a la Afghanistan Russie fɔlɔ de taara Afghanistan mais ala ko tiɲɛ o janjo ma diya Russie la ten est-ce que vous voyez donc u ka Géorgie kɛlɛ la u ye armement dɔw testé olu dɔw ma kɛ saaba ye est-ce que vous voyez donc o de senfɛ Russie Syrie intervention kɛ u kun dalen t'a la k'u bɛ se ka kɛlɛ in gagner quoi donc Russie kɛlen ka Syrie intervention kɛ u gagnera o la mais yan'o cɛ Ukraine intervention u gagnera o la ka dugu dɔ minɛ si c'est pas en une semaine donc u bɛ ka monter en puissance u nana Centrafrique ka yen terrain fana gagner donc o b'a yira k'a fɔ sisan Russie armement ni arsenal min bɛ u bolo a tɛ occidentaux bolo a tɛ européens bolo mieux que ça même hali Amérique u ye baara min kɛ États-Unis ma se ka nin kɛ o parce que États-Unis n'i y'a ta k'a lajɛ o bolila Afghanistan o ma se ka terroristes kɛlɛ olu dun ye terroristes kɛlɛ Syrie ka kɛlɛ ka gagner totalement ka territoire bɛɛ libérer donc nin ye Faransi gɛnnen de ye Mali tɛna fɔ ko taa
mais e ni matériel ba min yira an k'an bolo di mɔgɔ wɛrɛ ma o kɔrɔ de y'an banni la o ye fɛɛrɛ de ye politiquement Choguel y'u gɛnɛ quoi. mais est ce que Faransi ka kun nali na isa kun tɛ fana ko in négocier Makɔrɔ nali kun bɛ na kɛ n'a y'a bɔ a ma exactement o kun bɛ fɛ ka na ko in négocier parce que bibi in na il suffit Faransi ni Assimi ka compromis sɔrɔ Assimi k'a fɔ n jɛra n'a ye Russie tɛ na Wagner tɛ na Faransi b'a fɔ hali an ka taa 2030 o tɛ problème ye o parce que u ka intérêt sauvegarder len don a dan tɛ n b'a prévu yir'i la Tchad petini ma coup d'état kɛ k'i sigi yan bɛɛ b'a dɔn hali sini Idriss Déby faga cogo a ma dɔn e fa ka faga e t'o ko ɲɛɲini o enquête bilalen don ten e ni Macron bɛ baara la en même temps Tchad constitution na u ni Mali ta différence b'a t'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ la ni président tɛ assemblée président de bɛ na assemblée président ma sigi généraux wɛrɛw tun bɛ yen généraux wɛrɛw tun bɛ yen force tun bɛ minnu na u ma olu si sigi ka na petini sigi parce que o de sɔnna Faransi ta ma donc Faransi ye Tchad coup d'état cautionné mais a ma sɔn ka Mali coup d'état cautionné kabiri yen i b'a ye k'a fɔ ko janfa bɛ yen donc n'i y'u ka intérêt garanti dɔrɔn u bɛ fara i la donc Assimi Goïta ale banna k'u ka intérêt garantili min kɛ k'a jira ko Russie bɛ na Wagner bɛ na o de kɛra sababu ye u bɛ ka bila an na u bɛ ka diɲɛ su ka bila an na u bɛ ka diɲɛ bɛɛ bila an na mais u bɛ sɛgɛn u bɛ nin dabila u bɛ tila ka na a bila i kunna n'o tɛ walahi u tɛ taa hali n'a y'u gɛn u tɛ taa sinon ni Choguel y'u gɛn politiquement nin ye gɛnni de ye o Choguel ma da Faransi ma i hakili b'a la u ko MINUSMA ka mandat tɛ renouvelé a tɛ renouvelé tant que kan jɔlen ma f'u ye renouvellement ye mun de ye ka renouveler MINUSMA a bɛ terroristes kɛlɛ parce que a b'u ka mandat de la MINUSMA ka mandat taara chapitre 7 don charte des Nations Unies kɔnɔ chapitre 7 a fɔra ko ni ONU bɛ kɛlɛ kɛ o bɛ kɛlɛ kɛ ni chapitre 7 de ye n'i y'a ta k'a lajɛ Libye intervention bila la chapitre 7 de kɔnɔ o ma kɛlɛ kɛ Mali fana ta bila la chapitre 7 kɔnɔ pourquoi o tɛ kɛlɛ kɛ donc Choguel ko k'a tɛ renouveler tant que u ka mandat n'u m'a clarifier u bɛ na u bɛ terroristes kɛlɛ n'u t'olu kɛlɛ mandat a tɛ se ka renouveler est ce que o tɛ MINUSMA fana gɛnnen donc ninnu bɛɛ de gɛnna mais diplomatiquement i tɛ se k'a fɔ ko karisa i ka minɛn cɛ quoi. mais n'i y'a ye u ka kuma dɔw fana kɔnɔ communiqué in kɔnɔna la u b'a jira k'a fɔ ko yanni ko Mali ka taga Wagner wele ka na ko munna Mali t'o wari kɛ ko k'o don n ka armée malienne na walasa k'olu former ko et puis k'olu ka san 8 baara ko Mali bɛ fɛ ko k'o de tiɲɛ. mais olu bɛ ɲina min kɔ olu bɛ min fɔ ko yanni Mali ka taa a kɛ Wagner ye k'u t'o don o la o parce que kɛlɛ in an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a fanga ka bon Mali kɛlɛ ma partenaire minnu bɛ parce que munna a fanga ka bon Mali ma an mago bɛ moyen de renseignement ni logistique dɔw la o tɛ armée malienne bolo est ce que vous voyez donc an bɛ se k'o sɔrɔ Russie fɛ ani Faransi mais bɛɛ b'a dɔn Faransi bɛ janfa kɔnɔ donc Faransi tɛna se k'an dɛmɛ e yɛrɛ k'a jateminɛ o anw ye hélicoptère san Russie fɛ e ni Ala cɛ Faransi a renseignement ou bien Faransi météo o bɛ sɔn k'a bɛ renseignement d'an ka pilote ma fo ka dugukolo meleke o t'o d'a ma donc an bɛ ka dépend actuellement du renseignement russe Russie de bɛ k'an dɛmɛ parce que ni hélicoptère i b'a dɔn maramafɛn ninnu tɛ feere kunfɛ n'i b'a feere sisan a bɛ bɛn fɛn caman kan a maintenance a entretien est ce que i y'a faamu jamana min b'a feere ma a b'o kɛ a b'i ka mɔgɔw former o fana la a b'i dɛmɛ renseignement na donc o de la kabiri hélicoptère ninnu nana e t'an ka hélicoptère bɛ ka vol baden kɛ mun b'o yira o bɛ ka vol baden kɛ mun na parce que Russie de bɛ renseignement d'u ma a ye voler donc avion tɛ temps sɔrɔ parce que avion filɛ nin i y'a sɔrɔ cogo o cogo n'i ma renseignement ɲɛnama sɔrɔ ni météo m'a f'i ye les conditions météorologiques sont favorables n'i tora ka wuli ni Ala ma jan a bɛ kɛ dégâts ye ou bien a bɛ cracher ou bien i bɛ taa kun min kama i bɛ taa sɔrɔ juguw wulila donc Russie bɛ k'o min d'a ma don o don an ka hélicoptère bɛ baara la mais fɔlɔ n'an ka hélicoptère tun bɛ wuli o temps di bɛ ka fo an ka renseignement ɲini Faransi fɛ a dɔw la u b'a fɔ ko non k'olu bɛ opération na nin yɔrɔ la ou bien a dɔw la u bɛ nkalon tigɛ ko les conditions météorologiques ne sont pas favorables k'an ka pilotes kana wuli o de la e ma i bɛ ka kun b'a fɔ ko n'an ka avion ko k'aw bɛ wuli k'u tɛ sɔn c'est pas k'u b'u bali o parce que avion tɛ se ka wuli ni renseignement tɛ quoi ɔ n'aw m'o d'a ma an b'a kɛ cogo di yɔrɔ o kɔrɔ a y'an bali ka wuli est ce que ou bien u b'an ja tigɛ n'aw wulila a condition ma ɲi nin bɛ se k'aw sɔrɔ bon n'i y'o fɔ i bɛ dutu don mɔgɔ hakili la yan'a ka baara kɛ donc an bɛ ka dépend Russie ta min na o de tɛ ka bɛn u ma donc u bɛ nkalon tigɛ ni tapage sugu bɛɛ de la ni Assimi sɔnna san walahi ko Wagner tɛ na i b'a ye k'a fɔ
France b'a to an ka continuer n'an ka transition i bɛ CEDEAO u bɛ pression u bɛ ɲinɛ élection kuma yɛrɛ kɔ u b'a kuma bila peuple. Ah d'accord, merci Amara. Et Malo, j'espère qu'avec la famille qu'on sera au Djabi Nuna. Et même si tu là, il y a des clés fly en gros. Bonhomme yɛrɛ kun binnen don Bandiagara kɔnɔna la armée wulila k'a ye kabako da yɔrɔ in kan i bɛ mun de sɔrɔ k'a fɔ maliyɛn denw ye kan. Daw tiɲɛ don i b'a kalama u bɛ kuma dɔ fɔ ko cɛya kuma man ca quoi. N'i hakili b'a la Sadio Kamara a taalen Bandiagarakaw fɛ yen i b'a dɔn an kana ɲɔgɔn nɛgɛn quoi ni ko dɔ kɛra cɛ kuma t'a dilan dɛ kɛwale de b'a dilan. Donc Sadio Kamara taara Bandiagarakaw fɛ a ma kuma jɛnya o a ko Bandiagarakaw a y'aw hakili sigi. C'est-à-dire ko a bɛ n'a ye de min bɛna kɛ ni min kɛra nin kɔfɛ a b'a dɔn armée malienne n'a sigilen don ou bien n'a sigilen tɛ ko mais k'a bɛna a ye ko wa k'a tɛ mɛn yɛrɛ. Donc o de daminɛlen filɛ nin ye i b'a kalama armée malienne wulila offensive la an ka cɛw bɛ baara la nin yɔrɔ la an ka kan k'u fo Daw ni hakili b'a la nin bɛ coïncider ni hakili b'a la Assimi ma taa hélicoptère ninnu clé di officiellement u ye baara daminɛ. Sinon hélicoptère ninnu bɛ baara la bien avant ça mais a bɛɛ kuma monter ka ban san hélicoptère ninnu bɛɛ montera ka ban u ye baara daminɛ donc u bɛ ka stratégie min kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ni technique deuxième guerre mondiale la Hitler tun bɛ baara kɛ nin de o a bɛ fɔ nin ma la guerre éclair c'est-à-dire hélico bɛ sanfɛ avion bɛ ka bombardeli kɛ sanfɛ blindés bɛ ka progresser duguma donc taga yɔrɔ tɛ ennemi na o ka conversation Russie b'a caman écouter k'a ɲɛfɔ an ye Russie bɛ ka renseignement di an ma. Bandiagarakaw yɛrɛ de bɛ ka ne wele ko sari Bandiagara nin wagati tuma bɛɛ i tulo bɛ hélicoptère mankan ni bombardement de la terroristes yɛrɛ de bɛ san k'a demander ko ka négociation kɛ u tun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a kalama armée bɛ ka taa u ɲini yɛrɛ de a yɔrɔ ninnu na donc u caman dɔw kɛlen don san k'u bɔnbɔnsiw waraze ka terroriste farinw bila ka fini ɲɛnamaw don i tun b'u dɔn ni lahalaya o lahalaya ye u ye o bɛɛ bila u y'a dɔn san armée malienne tɛ kulonna. U bɛ ka négociation de demander bon n'u bɛ ka négociation demander kɛlɛ in a kɛra cogo o cogo a bɛ dépend a laban ye négociation ye ni min sɔnna ka marifa bila a kan na k'i kali i t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ n'a ka kan ka juger u k'a juger ni crime ba t'a nɔ la c'est-à-dire u ka reconversion dɔ ɲini a ye parce que Bandiagara situation in filɛ c'est un peu complexe quoi parce que kɛlɛ bɛ yen mais tension wɛrɛw bɛ yen quoi tension wɛrɛw bɛ yen. Bon n'i ko k'i bɛ a kɛ cogo dɔ la i sigi k'a lajɛ ni ala ma jan kɛ yɔrɔ armée malienne bɛ ka monter en puissance France b'a fɔ k'a bɛ armée malienne a noter k'a bila u b'a fɔ k'u b'an ka élan casser i bɛna mɛn dans les jours à venir u bɛna fɔ k'u b'an ka armée accusée de génocide parce que munna yɔrɔ n'i bɛ ka se sɔrɔ jugu kan i tɛ taa d'a ma tuguni i b'u écraser de o an ka o baara la n'u nana k'u b'an ka armée accusée de génocide i b'a ye u ka Human Rights Watch ou bien critique karataw i b'o dɔw bɔlen dans les jours à venir ni rapport dɔ ye ko armée exécution dɔw kɛ ou bien u bɛna nkalon d'an ka armée la mais peuple malien a ɲɛ yɛlɛn dɛ n'a ye ni kibaru fɛn fɛn mɛn u da ko armée bɛ exaction na tiɲɛ tɛ dɛ u bɛ fɛ k'an ka armée ka élan de casser armée tɛ exaction kɛ ni min ka kan ka minɛ i bɛ minɛ ni min y'i sɔrɔ terrain kan mɔgɔ nɔ t'o la e de y'a ɲini o n'i jɔ armée fɛ armée bɛ puissance min na n'i jɔ a fɛ u b'i bɔ baara la parce que an ka avion ninnu avion kuraw de don u capacité ka bon caméra minnu b'u la Daw bɛ min f'i ye a caméra ninnu a bɛ yɔrɔ caman ye dɛ wa hélicoptère ninnu blindelen don u bɛ se ka mɛn sanfɛ vol la donc armée yɛrɛ ye tactique changer n'i y'a ta k'a lajɛ actuellement an ka armée fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ k'u bɛna kanw attaquer parce que an tun tɛ ka mouvement de kɛ an tun bɛ ka kanw protection de assurer de temps en temps an bɛ munumunu fitininw kɛ mais sisan an ka armée de bɛ ka monter offensive la c'est comme i bɛ se k'a fɔ nord yɛrɛ conquête de daminɛlen don n bɛ min fɔ malidenw ye u k'u hakili sigi u k'u jigi sigi compte min bɛ yen parce que nin offensive ninnu tɛ n dogo i la ça demande un grand budget Daw i b'a dɔn fond de guerre ma nɔgɔn n ma Russie ta f'i ye n ko Russie ni kɛlɛ fɛnna effort de guerre c'est-à-dire fond min bɛ guerre soutenir peut-être n'i ko k'i bɛ Russie ni États-Unis ka kɛlɛ comparer a bɛ se ka kɛ o ye économiquement États-Unis bɛ se ka guerre supporter ka tɛmɛ Russie kan est-ce que vous voyez donc guerre ni économie de bɛ taa donc malidenw u k'a lajɛ compte minnu bilala Daw k'an profiter ka micro la dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca n'a bɛ BDM na malidenw ka compte ninnu alimenter parce que n'i y'a ta k'a lajɛ mun de bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ n'i bɛ k'i ka wari bɔ i tɛ k'a jɔda ye mais n'i ye i bɛ k'a bɔ
armée bɛ ka avancer terrain kan i bɛ ka matériel ɲɛ la don o don matériel bɛ ka yira an na an ɲɛ la en si peu de temps ninnu ye matériel min san i bɛ ka san 5 kɔnɔ ko 1000 et quelques milliards yɛrɛ k'o donna fɛn na u ma a baara kɛ an ye blindé yɛrɛ ye an ɲɛ la minnu tɛ carton ye an ye avion yɛrɛ avion kura ni kun ye anw ɲininka an kun hakili la ko avion kura tɛ se ka san a bɛ se ka san an ye avion kura ye seconde mètre yɛrɛ ninnu ye kura yɛrɛ o de ye donc n'a y'a ka wari di malidenw a y'a bila aw kunna ko ni avion min sanna ni ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ se ka san migi bɛ se ka san a y'a bila aw kunna ko armée malienne Bayangara ɲɔnɔ ka se dɔgɔfiri ninnu ma ka se Amadu Kufa bɛ yɔrɔ min na ko armée bɛ taa nin yɔrɔ bɛɛ la dugukolo centimètre 1 a tɛ to djihadistes bolo nin ye Yadi Akali ni djihadistes nin y'u ka ko bannen de fo k'u sa u tɛ ɲɛdɔnniya kɛ Mali la tuguni. D'accord. Merci Amara et nous kun yanga des questions mais yɔrɔ dɔ kun bɛ n bɛ fɛ k'o tɛngu i la an y'a ye tile fila in na Choguel Kogala Mayiga passera Buye fɛ yen yɔrɔ yali o rencontre i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o kan. Bon a rencontre diyara n ye a rencontre la n'i y'a ta k'a lajɛ Choguel a taara Buye fɛ yen c'est très normal parce que Buye ti mɔgɔ denni ye n'i y'a ta k'a lajɛ a ye kuma dɔw fɔ Buye ninnu ka histoire la Cheikh Amala notamment a ye min kɛ a ye résistance min kɛ olu ye tubabuw kɛlɛ est-ce que vous voyez bon k'a ye Cheikh Amala ko symbole foyi t'a a tɔgɔ la Mali kɔnɔna la maloya ko don k'u ye décret bɔ ka aéroport min bɛ Ɲɔrɔ ka aéroport tɔgɔ da ko aéroport Cheikh Amala Aïdara voilà Cheikh Amala Aïdara Chérif de Ɲɔrɔ donc ko aéroport in tɔgɔ da a la donc a b'a mérité o tɛmɛlen kɔ ka na se Cheikh Amala denw ma n'o y'an fa n'an ka cɛkɔrɔba Buye n'i y'a ta k'a lajɛ Buye Aïdara a bɛ baara min na transition in kɔnɔna la dogo t'a la a ye kangari da IBK ye k'a ye fanga namara k'i sigi ko mais a k'a bila a kun na a fanga in tɔ tɛna nɔgɔya a bolo wa a ma dogo dɛ k'a bɛ fanga in kɛlɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fanga in ko labanna cogo min na wa transition in a ko k'a b'a dɛmɛ a nin na a b'a dɛmɛ dugawu la a b'a dɛmɛ n'a ka kalandenw ye n'i y'a ta k'a lajɛ manifestation fɛn fɛn kɛra nin wagati ka transition soutenir Buye n'a ka mɔgɔw o yera a manifestation kelen-kelen bɛɛ la donc Choguel a taara bonyamasegin de kɛ Buye bɛ ka dugawu min k'an ye a ye bonyamasegin kɛ a bɛ ka transition dɛmɛli min kɛ a ye bonyamasegin kɛ a ma dan o ma a y'i servi Ɲɔrɔ na région kan ka développer cogo min na a ye dɔɔnin fɔ a la a ko Ɲɔnɔ a bɛna fɛɛrɛ kɛ k'a n'a ka ministre de l'économie et des finances nana ani a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ industrie o nana pour que k'a examiner Ɲɔnɔ industrie ni activité jumɛn bɛ se ka créer Ɲɔrɔ ministre de l'énergie pour que u ka courant ko ka nɔgɔya ministre de la santé pour que u ka santé ko ka nɔgɔya i m'a ye k'u bɛna Ɲɔnɔ dɔgɔtɔrɔsoba dayɛlɛ i m'a ye k'a fɔ nin b'a jira k'a fɔ nin ye jamanajɔ baara de a bɛ kɛ nin kɛcogo de la nin b'a jira k'a fɔ Choguel bɛ fɛ sisan région bɛɛ de ka développer a bɛna daminɛ Ɲɔrɔ la a bɛna se tɔw ma donc nin b'a jira n'u taara région o région na sisan u bɛna yɔrɔw identifier énergie économie santé est-ce qu'il y a faamu agriculture mine u mana taa région fɛn fɛn la u ni conseiller ni fɛnw de bɛna taa o région ka o spécificité lajɛ a bɛ se ka développer cogo jumɛn na est-ce que an ye nin IBK ka taa na n'an kun ye nin IBK ka taa na an hakili kun bɛ sigi an jigi bɛ sigi donc n bɛ se k'a fɔ n ko région développement a baara a daminɛla Choguel ye a baara daminɛ a bɛ kuma caman fɔ k'ale ta ye vision de vision de b'ale la ko pendant que tɔw bɛ kuma la ale ni hakilina de bɛ baara kɛ donc o hakilina ninnu an kana ɲɔgɔn nɛgɛ projet ɲɛnamaw don daw n'i y'a ta k'a lajɛ a ye nin projet min kɛ a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ fɔ Ɲɔnɔ ye a ko hôpital yɛrɛ baara k'o bɛna ale daminɛ bon n'i y'a ta k'a lajɛ ka fara la lutte contre la corruption kan a kɛra réalité est-ce que vous voyez ka fara les assises de la refondation kan a kɛra réalité daw n'i y'a ta k'a lajɛ agriculture o subventionnera n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ ka industrie ninnu fana relance daminɛ mais daw ninnu ye jamanajɔ trace de ye politicien tiɲɛ dɔw ta ye kumaba fɔ ye mais u b'a fɔ cogo di ko ni su min bɛ diya kabini fitiri b'o yelen nɔ a bɛ ka traces de bila i bɛ k'a ye de façon concrète kuma bɛ ka fɔ mais i bɛ ka baara ye terrain kan kuma min bɛ ka fɔ i bɛ ka baara ye peut-être i bɛ se k'a fɔ a baara bɛ se ka suma mais i tɛ se k'a fɔ k'i tɛ ka a ye
donc malidenw k'u jigi da nin transition in kan ni san 3 dira nin ma ne b'a dɔn maliden dɔw bɛ sɔn k'a fɔ ko k'a kɛ san 10 ye walayi. D'accord, merci Amara ni kun ye n ka dernière question ye k'a poser kunna Maliyɛnw j'espère que a ye faamuyali sɔrɔ Amara ka jaabi ninnu na Amara kumakan laban i bolo ka se an filɛkɛla bɛɛ lajɛlen ma. Kumakan laban min bɛ n bolo daw k'i yɛrɛ fo walahi i bɛ cɛsiri min na c'est à dire pour que malidenw ka bɔ tiɲɛ kalama tiɲɛ kana dogo malidenw na pour que ka u kunnafoni i bɛ fo ka bamada yɛrɛ fo u bɛ baara ni cɛsiri min na ka aw filɛbaga bɛɛ fo u k'u abonné u k'a ka page n'a ka fɛnw partager ka maliden kelen kelen bɛɛ fo an ka Mali dɛmɛ an ka transition dɛmɛ an ka Asimi Shogɛl Sadio Kamara ani transition de façon générale an ka u bɛɛ dɛmɛ malidenw k'a bila u kunna segukaw ka duwawu b'an kɔ segu karamɔgɔw jɛnɛ karamɔgɔw ka se Mali seko ni dɔnko laadatigiw nin bɛɛ ka duwawu bɛ Mali kɔ a y'aw hakili sigi a y'aw jigi sigi France ka sanction a tɛ fɛn k'an na CEDEAO ka sanction a tɛ fɛn k'an na Union européenne ni États-Unis ka sanction a tɛ fɛn k'an na yanni olu kun ka na an bɛ balo kɔngɔ ma an faga Modibo Keyita ka temps na an balola ka ɲɛ dans la dignité ka kobaw kɛ ka entreprise baw jɔ ka société caman jɔ ka sɔrɔ olu ka dɛmɛ tɛ a y'a bila aw kunna o baara de bɛ ka kɛ wa ninnu mana taa foyi ma tiɲɛ salamu aleykum. Aleykum salam. Amara an b'i fo yɛrɛ yɛrɛ de an b'i fo ka filɛkɛla bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ dɔ bɛ yen i b'o fɔ an ka kuma kɔnɔ an bɛ k'a fɔ ko ɲɔrɔ ko ɲɔrɔ tɛ u bɛ k'a fɔ ko ɲoro. Ɲoro an b'a to ɲɛgɛ jama fɛ. an ka hakɛ to ɲoro parce que tɔgɔ ye ɲoro ani ɲɔrɔ ka surun. Voilà ok an b'a lajɛla bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kun y'a ka kibaruya k'a bi ka da tulo kan n'o ye si kibaru ye aw denkɛ n'a balimakɛ fɛ Dawuda Keyita Bamada Kɔnɛ sanfɛla la assalamu aleykum.